Today's video, I'm play cooking with real materials but fake fake food. So this is our cooking area. Ayaw ba? Okay. Magluto na. We're Tagalog, by the way, or in Bisaya, like I'm a Bisaya. You know, Tagalog. Tagalog. What? Tagalog? Tagalog means ambot lang. Hindi mo You eat hotdog? This is? You eat rice. This is rice. Bangun. Anak, kay magkit anak. Luto. Nay, magkuha sa kukuhan. Gamay lang ha. Okay. Ano tayo pwede? Lagyan natin ng may wagang You're cooking. Cook tayo na guys. mukbang. Lagayin mo soy sauce. Ay. Lagayin mo. Asin. Ayun. Bata, huwag kang matakot. Sigaw at sumayaw, ika'y umikot. Maging tayo mga lakong nakalimot. Mahalan. Kamakalan. What is doing? Oh, yeah. Sa lutoon na pod. Pancit Canton. Ay, hard, ana. Hard. Kanina po di mo yung ano. Yan. Kaya kani pa yung spoon. Kani ang spoon ako. Gano'n kami kasi. Uy, sa'yo maaari ang hulan. Magluto kong fish. Ay, dinosaur pala. Ayaw, kumaygo ko. Isa dinosaur. Rar. Balik. Kani mong spoon ang masunog pa ni? Kuan. Ay! Nakulutoon. Ay, kuan go. Kuan god. No? Ganito? Kuan. Ganito. Say kuan. Wait lang. Nakuan ko na. Say kuan. Ito Say lipa. lipat ko. Ano yan? Nagluto tagkuan. Boy paki. Ayaw, i-delete na ko to. Dapat kuan. Ayan ang kuan. Ito tagkuan. Kuan. Chicken nuggets. Ito tag chicken nuggets, guys. Luto ko guys og kuan guys katong mga